चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को ये राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन। तो सर, अब वक्फ यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर, डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहाँ पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं दलील के साथ बता रहा हूँ आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर, वक्फ यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दिए सर, सिर्फ रातों की बात होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का एक मिसाल दे रहा हूँ, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में। मैं तो हार ही गया हूँ, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ,
اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جج بنیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے، اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقت کی پراپرٹی نہیں ہوگی۔ وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے۔ اچھا اگر میں ڈسپیوٹ انکلوجر سے ہوگا سر، تو انکلوجر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا۔ آپ راتوں رات حافظ کو انکلوجر کو مالک بنا رہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے، ایک ممبئی میں بہت بڑے دولت مند ہے، کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا۔ انہوں نے 2004 یا 5 میں 22 کروڑ میں خرید لیا۔ وہ کے سپریم کورٹ میں کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہے لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے، ہم کو بتائیے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ۔ آج ہم 2025 میں آ گئے، کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا، اس کو آپ دے دیجئے، مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، مینجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ، سر دس بل ٹیکس any management from the hands of Muslims. This empowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency. Inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence to today is thought to be destroyed. سر ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل بقیا کیس کا ذکر کیا۔ سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے۔ فضل بقیا کا آبیٹر کیا؟ اٹ از آبیٹر، وہ ریشو ڈیسنڈنٹائی نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ اچھا سر، شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا، کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان؟
शेड्यूल ट्राइब मुसलमान होता तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया। लक्षद्वीप का मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आपको बता रहा हूँ सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है तो आप सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान, क्यों